الجامعات التي فازت ببعض العروض، والرباط إذا استثنينا القرويين فهي جامعات، وطبيعي أن تكون حصتها هي حصة الأسد، ولكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الآن جامعة الرباط جامعة واحدة، جامعة طارق جامعة واحدة. إذا بالنسبة للميراوي يعني امتحان السنة المقبلة سيكون صعب جدا، لأن مراكش كانت دائما في القمة، ولكن الآن أظن أن هناك صعوبات أمام هذه الجامعات، تكون هناك منافسة قوية خاصة الرباط، أما تجميع كلية العلوم مع كلية الطب، إذا لابد أن يكون هذا التجميع غالب الله هذا التجميع سيعطي أكلة. إذا عليك بدفع عجلة البحث حتى لا تتقهقر إلى الرتبة الثانية أو الثالثة، لأن الهدف هو السير قدما وليس التقهقر. إذا المنافسة ستكون شرسة وقوية، وهذا سيكون في مصلحة البلد. إذا هنيئا للباحثين، إذا تبلغوهم هذه التهنئة، وأتمنى أن يكون السي إدريس قادر على متابعة، لأن مش ترميو هاك، هذا هو السهل. الآن هو المواكبة والتقييم المرحلي، وسنعطي بعض المناصب المالية استثناء، ولكن مهمة صعبة لأن فيها التقييم، فيها الينجي، فيها الدراسة، وربما الإدارة مطالبة بأن تتحرك أكثر فأكثر، ولكن إن شاء الله سنتعاون جميعا من أجل نجاح هذه التجربة، لأن الموارد في ظروف الندرة، هناك موارد لابد إذن من السعي إلى تدبير هذه الموارد تدبير جيد. لم نعطي كل ما كان مطلوب. لجان التقييم حددت سقفا لكل مشروع، وأظن أن الخبراء لا دخل لهم يعني في علاقات هذا البلاد. كان التقييم موضوعي، وأتمنى أن ينال رضا الباحثين. هناك تقليص بعض الموارد، وهذا طبيعي، لأن نفس الموارد التي لم تصرف ستصرف للجامعة. هذه لن تبقى في جيب الوزير أو في الوزارة، هي كذلك ستعطى للوزارات في إطار عروض أخرى إن شاء الله في المستقبل. إذن بعد هذا المشروع، إذن الآن كاين 200 مليون درهم في الفلاحة، نذكر 200 مليون درهم في الفلاحة، 30 مليون درهم مع مناجم، 30 مليون درهم مع مؤسسة الماء، 20 مليون درهم المياه والغابات. لأن هناك موارد زائدة 140. هي هذيك مرات، لا مرات هذيك الآن تنحسب واش باقي جاي. إذا المشكل هو أن نكون قادرين على مواكبة هذه البرامج، وأتمنى إن شاء الله أن يتوج هذا العمل بالنجاح في المستقبل إن شاء الله. السيدة الوزيرة تقدم لكم شحال واحد مازال ما تلقى. هذه مناسبة باش تعرفي على رؤساء الجامعات. يسعدني أن أشارك معكم اليوم في هذه المحطة المهمة وهذه المناسبة المهمة في تاريخ الوزارة، وهي مناسبة لتفعيل الشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وكذلك مناسبة لتفعيل السياسة الحكومية في مجال البحث العلمي، ومناسبة للتأكيد على الدور المهم الذي يقوم به المركز الوطني للبحث العلمي والتقني انطلاقا من القانون المؤطر له. فاليوم المركز الوطني للبحث العلمي انطلاقا كما قلت من القانون المؤطر له مدعو في إطار السياسة التي تنهجها الحكومة باعتباره فاعلا بمهام يناط به مهام النهوض بالبحث العلمي وتنميته وتحسين جودة قيمته، وذلك وفقا لحاجات البلاد والاقتصادية والاجتماعية. فإذا الإطار العام لدور المركز الوطني للبحث العلمي والتقني هو إطار مهم، وتزداد الحاجة إليه في بلادنا يوما بعد يوم، بسبب أن قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن إلا أن يقودها البحث العلمي وأن يؤطرها البحث العلمي. ولا بد من التأكيد هنا كما قلت على الدور الذي قام به المركز في ترجمة سياسة الوزارة، على اعتبار اليوم أن موضوع البحث العلمي يشكل أحد الخيارات الاستراتيجية التي تشتغل عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. صحيح أن هناك صعوبات كبيرة وإكراهات كبيرة، ولكن نعتقد أن هذه الخطوة خطوة اليوم توقيع شراكات من هذا النوع وبهذا المبلغ المهم،
هي خطوة مهمة لإعطاء الانطلاقة الفعلية لهذه المشاريع. فانطلاقة هذه المشاريع في إنجاز البحوث العلمية التي حظيت بالقبول، ونعلم جميعا أن قبول هذه المشاريع كان وفق مسطرة، ليست مسطرة يعني سهلة، ولكن مسطرة خضعت لعمليات التقييم سواء من طرف خبراء من الداخل أو الخارج. طبعا هذه السيرورة التي بدأت بإطلاق طلبات العروض، واليوم نعيش مرحلة توقيع الشراكات في همة 9 مجالات ذات أولوية. ففتح هذه المشاريع والانطلاق فيها يبدأ من هذه اللحظة، لحظة التوقيع. لماذا؟ لأنه كيف ما قلت لا يمكن أن نتصور يعني إقلاع اقتصادي واجتماعي في غياب الداعم الأساسي الصناعية المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب. إذن هذه المرحلة الأساسية اليوم اللي هي مرحلة التوقيع تأتي بعد سيرورة مهمة ومهمة جدا، نريدها فعلا أن تكون يعني بادرة مهمة ومبادرة مهمة. ويعني أهمية هذه المبادرة ستتجلى في الجهود التي ستبذل من أجل تفعيل هذه الشراكات لكي تعطي فعلا دافعا جديدا للباحثين. فاليوم المغرب يتوفر على أطر مهمة، أطر باحثة مهمة في مختلف التخصصات، ولكن هذه الأطر تحتاج إلى تحفيز. وأعتقد أن مثل هذه الشراكات هي تحفيز حقيقي لهذه الأطر الوطنية، والتي لا شك تحركها غير كبيرة من أجل النهوض بهذا الوطن والدفع بمسيرته التنموية في جميع المجالات. طبعا لن أدخل في تفاصيل يعني المشروع وتفاصيل المشاريع التي قبلت ومبالغها المالية، فهذا الشيء تتوفرون أكيد أنكم تتوفرون عليه. ولكن الذي يهمني هو التأكيد مرة أخرى على أن هذا خيار دعم البحث العلمي هو خيار يعني ركزت عليه الوزارة في استراتيجيتها منذ البداية، والتركيز كذلك على مبدأ الشراكة والتعاون في هذا الإطار، لأن البحث العلمي اليوم هو هاجس كبير. هذا الهاجس الشراكات هو منطلق، الاتفاقيات هو منطلق، ولكن نحتاج إلى تفعيل في المستوى المطلوب، لأن انتظارات الباحثين اليوم هي انتظارات كبيرة. وتفعيل هذه أو إعطاء الثقة، إعطاء منسوب من الثقة للباحثين، ويكون بطريقة إنزال هذه المشاريع وتنفيذها في إطار الحكامة المطلوبة في مثل هذه المشاريع. لأن نجاح هذا الشطر الأول هو أكيد سيعطي فرصة لمزيد من التطوير من مثل هذه المشاريع. فهي لا بناء له، ولكن ننتظر مشاريع أخرى. وأكيد أن السيد الوزير يعني عبر في كثير من المناسبات عن استعداده لدعم مشاريع من هذا النوع. نريد أن تكون هذه الدفعة الأولى من المشاريع فعلا دافع لمزيد من العطاء في هذا المجال. أكتفي بهذا القدر وأجدد الشكر وأهنئ مرة أخرى الجامعات والهيئات التي حصلت على الدعم وقبلت مشاريعها، ونتمنى حظ للمشاريع الأخرى التي تنتظر. فمزيدا من التوفيق ومزيدا من العطاء، وشكرا لكم. لحظة مهمة في العمل من أجل تشجيع والدفع بالبحث العلمي في بلادنا. وكما ذكر بذلك السيد الوزير والسيدة الوزيرة، البحث العلمي ليس فقط مسألة مادية ومسألة توفر على إمكانيات مادية، هذا شيء ضروري وموجود الحمد لله. عندما نرى كل ما يقوم به بلادنا خلال السنوات الأخيرة في فترة وجيزة، هذا يعني بأنه عندما هناك إرادة يمكن أن نجد الإمكانيات، العنصر البشري. وأعتقد أن تنظيم حفلات من هذا النوع وهذه الاتفاقيات وهذه الطلبات العروض هو يميز الباحثين، وبالتالي يشجع الشباب إلى الانخراط في هذه المهنة اللي هي من نوع خاص. أعتقد بأن البحث العلمي بطبيعة الحال أهميته بالنسبة للبلاد وبالنسبة لمستقبلها وبالنسبة لتحضير مستقبل البلاد والنهوض باقتصادها، هذا شيء مفروض منه. ولكن هناك شيء أساسي وأعتقد السيد الوزير تكلم عليه عدة مرات، هي الاستمرارية، قضية الاستمرارية في البحث العلمي، لأن الذين يقررون اليوم هم يهيئون مستقبل البلاد، يهيئون البلاد من دابا 10 سنوات 20 سنة. وبالتالي يعني حقيقة هذه لحظة جد مهمة نعيشها جميعا. ومرة أخرى هنيئا للفائزين في هذه الطلب العروض، وكذلك
هنيئا على المسؤولين عن هذا القطاع بهذا العمل لصالح البلاد والوطن، وشكرا. الحاجه الايجابيه ديال الوزاره والسلبيه حسبوها على دريس. على اي حال السطر ما يمكن يدير والو بلا الوزير. شكرا سيد الوزير. Très rapidement, je vais vous présenter un petit peu, rappeler le process et les déroulements et puis ce qui est attendu par la suite. Donc, vous voyez, donc, le ministère a lancé donc, un appel à projet avec 9 domaines prioritaires. Vous les connaissez tous, avec 3 sortes de projets. Et ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose d'important. Des projets de type A qui s'appellent universitaires, des projets de type B où sont attendus des produits et des services avec l'implication d'acteurs socio-économiques, et des projets de type C qui sont des projets industriels et qui, eux, devraient s'appliquer principalement aux métiers mondiaux du Maroc et au secteur prioritaire. Alors, donc, la gestion de ce programme a été pilotée par un comité de pilotage où étaient présents donc, bien sûr les directeurs impliqués donc, du ministère, mais aussi des grands experts, donc un comité composé d'experts scientifiques reconnus dans leur domaine. Donc il y a eu les étapes suivantes, d'abord la diffusion d'appel à projet, et la réception, donc personne n'attendait donc la réception de 396 projets, c'est-à-dire que la communauté marocaine scientifique était prête donc à s'investir. Bon, malheureusement, nous n'avions pas encore tous les moyens prêts pour le faire, parce qu'on a reçu des PDF et du papier, et ça n'a pas été facile de travailler. Actuellement, donc, nous avons déjà développé une plateforme, et cette plateforme, c'est là où les chercheurs sont en train de déposer leurs projets pour l'OCP. Et puis, on a pratiqué bien sûr une double évaluation avec des évaluateurs nationaux et des évaluateurs internationaux. Alors, à partir de là, donc, et suite donc, à l'évaluation, 3 listes ont été établies. Une première liste de 101 projets qui sont financés et qui demandaient un montant global donc, d'environ de plus de 300 millions de dirhams. Une deuxième liste de 118 projets qui étaient bons, qui étaient éventuellement finançables, et donc on pouvait les financer, si on allait donc à économiser de l'argent dans les 300 millions de dirhams. Et une troisième liste de 177 qui étaient des projets qui n'étaient pas, donc qui ne correspondaient pas à la qualité requise. Alors, pour la première liste des projets, nous avons déjà commencé par demander, donc, ce n'était pas donc, précisé dans le détail dans les projets, la composition de chacune des équipes, celle de ses partenaires, les tâches, la contribution de chaque équipe, pour pouvoir évaluer réellement la faisabilité sur le plan, donc, parce qu'il y avait des projets qui étaient portés par plusieurs équipes. Et puis, bien sûr, spécifier dans le détail les livrables attendus et les moyens nécessaires pour leur réalisation. Ensuite, il y a une évaluation par les grands experts de la partie financière, et c'est suite à cette évaluation qu'ont été fixées les tranches et les financements donc attribués à chacun des projets, et aussi en fonction des livrables sur le terrain. Bien sûr, tout ça doit être accompagné par la suite par une évaluation donc à partir des livrables, et aussi une évaluation sur le terrain. D'un autre côté, nous avons remarqué qu'une bonne partie de l'argent qui était demandé allait vers l'acquisition d'équipements lourds, et nous nous sommes posé la question d'abord de faire un recensement sur le terrain dans les universités des équipements existants, leur état de fonctionnement, et puis recenser aussi et établir une cartographie des équipements demandés. Et nous avons ce travail presque déjà finalisé. Nous allons donner à chacune des universités une cartographie des équipements qui existent, ceux qui sont fonctionnels et ceux qui sont demandés, et l'université prendra à ce moment-là la décision d'acheter, sachant qu'un montant global pour l'acquisition d'équipements lourds est affecté à chacune des universités d'après les demandes dans les projets. L'université fera le choix d'acquérir les équipements qui existent ou d'acquérir d'autres équipements dont elle a besoin et de faire fonctionner ceux qui existent déjà. Disons, il y a une optimisation qui est laissée à l'université, mais le montant global destiné à l'université ira à l'université, comme l'a dit M. le ministre. Alors pour les projets eux-mêmes, alors voilà un exemple donc quelque chose qui ressort du recensement qui a été fait. Donc si on regarde au niveau national, il y a à peu près 660 équipements lourds qui sont disponibles au niveau des universités. Il y a 424, soit 64% à peu près, qui sont opérationnels, et environ 10% qui sont opérationnels, qui leur manque quelque chose. Donc on peut les rendre aussi opérationnels.
et il y a d'autres qui ne sont pas opérationnels. Donc ça, c'est des choses qui pourront donc être communiquées aux universités, université par université. Voilà, si on regarde maintenant les équipements qui ont moins de 5 ans, ce que j'ai présenté, c'est les équipements qui ont tous les équipements. Pour les équipements qui ont moins de 5 ans, il y a au niveau des universités 276 équipements, dont 225 qui sont opérationnels, 35 pourraient l'être et 7 qui ne sont pas opérationnels. Donc il y a déjà un patrimoine existant qui est important. Il faudrait donc pouvoir optimiser en fonction de l'existant. Alors maintenant pour la suite du processus, comme vous le savez, nous avons donc affecté donc l'étude du financement a affecté une partie des 300 millions, environ 160 millions de dirhams. Les 140 millions de dirhams, comme ça a été promis lors donc de l'affichage des résultats, de la publication des résultats, nous allons classer les projets de la deuxième catégorie et nous allons étudier la possibilité de financer une partie de ces projets. Et bien sûr, il y a d'autres moyens qui viendront aussi, qui iront vers les universités. Et puis pour donc, ces équipements, donc, monsieur le ministre a souhaité donc, entre les différents établissements, qu'ils soient universitaires ou non universitaires, que les équipements, que les plateformes des équipements soient ouvertes aux uns aux autres, aux chercheurs, là où ils sont. Et donc, Masser nous a déjà fait une proposition d'ouverture de tous ces équipements sur les universités. Nous avons déjà une proposition de convention d'autres sens. Nous allons l'étudier et la proposer aux autres universités pour que tout le monde puisse adhérer. Et tous ces équipements deviendront visibles dans un portail national qui permettra de savoir que tel équipement est disponible à tel endroit et qu'il est fonctionnel ou qu'il n'est pas fonctionnel pour pouvoir donc optimiser et mutualiser au maximum. Alors, quelques statistiques relatives au centre projet, dans quel domaine et tout ça, c'est des choses qui ont déjà été publiées, mais j'y vais très rapidement. Donc, nous avons reçu 396 projets, 42 sont de type B, 7% sont de type C et 51% sont de type A. Il y a eu 687 expertises nationales et 390 expertises internationales. Il manque 6 par rapport aux 396 projets. C'est pour les projets qui étaient sensibles, qu'on ne pouvait pas faire sur l'avis des grands experts, on ne pouvait pas se permettre de les faire expertiser par des experts étrangers. Les résultats, donc, comme on l'avait dit, donc vous avez les projets retenus 101, 47A, 47B et 7C. Vous avez les projets qui peuvent être financés éventuellement, ceux qu'on va réétudier, 118, dans 57A, 49B et 12C, et les projets qui étaient rejetés, qui ne garantissent pas la qualité donc, qui était requise et qui sont au nombre de 177. Sur les 101 projets retenus, il y a 7, comme on a dit, donc C, 47A et 47B. Et voilà la répartition aussi par domaine. Vous avez le domaine de la santé, le maximum de projets. Et en fait, ces domaines sont, quand on voit le domaine de la santé, en fait, ce sont des projets pluridisciplinaires. Ce sont aussi des projets, par exemple, d'informatique, électronique, système embarqué appliqué dans le domaine de la santé. Ce ne sont pas des projets tous purement santé. Et voici donc le résultat par université. Bien sûr, les deux universités qui ont fusionné donc, ont le plus de projets, c'est tout à fait normal parce que en fait ça correspond à deux universités dans l'ancien système. Et le partenariat, monsieur le ministre en a parlé, uniquement pour les projets retenus, il y a 18 partenaires français, 9 espagnols et ainsi de suite. Voilà, et merci pour votre attention. أريد أن نستغل هذه المناسبة باش نقول إن شاء الله ربما تكون مجموعة unité mobile itinérante pour voir l'entretien des équipements. Donc غادي نشوفوا طاقات وباغيين مع رؤساء الجامعات الموجودين هنايا ما استطعتش المرة عندكم كلها لو نيميريك أنا باغي نكون تقرا واحد اللي يلاه خرج لا médecine sans médecin. C'est un ingénieur qui va s'occuper d'une machine qui va opérer. La seringue, c'est une machine. Il n'y aura plus d'amphi. Il faut préparer nos jeunes. Donc, le numérique, باغي نقول لكم عاود شي في البيدجي ديالكم بدا واحد لا ريبريك راه مدام بن علي معنا ديال بور بايي لي كونتراكتويل لي زيتيديون تاع يكون عندهم كونترا ضروري يدخلوا اون ريزيد اي بي عندنا البيدجي لكم باش نعاونوا اللي باغي يدير ان بروغرام دي سولار رسلنا لكم quels sont vos programmes sur les 5 années à venir نقولوا aide toi Dieu t'aidera
celui qui veut miser, on mise avec lui. On a 5 millions de dirhams pour aider les universités qui veulent enclencher. À moyen terme, خاص كل واحد ينتج على الأقل كل فاكولتي كل إدارة au moins 20% de son énergie. Donc il faut, donc on va aller petit à petit. بداو بان établissement. Chacun donc en tout cas donc le numérique là, c'est un gros problème et toutes les universités doivent enclencher le processus du numérique. C'est tout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Sur lequel programme? شكرا معالي الوزير. معالي الوزير المنتدبة السيد أمين سيد لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم، السيد مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقنية على مداخلتكم. إذا سمحتم سيدي الوزير والسيد مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقنية أن تتفضلوا من المكان الذي خصص الله لمراسم توقيع الاتفاقية. C'est parti. Bon, allez. السيد رئيس جامعة القاضي عياض مراكش. نرجع لي من البلاصه. يلا يلا السيد رئيس جامعة السعدي تطوان. السعادة يقول لك ما تهلاش فينا. شكرا. مازال يستونات. وشحال دابا باش نجيبوكم الفاس؟ لا ما في القانون ديك الساعة. لا mais ça n'a pas d'apport, ça n'a pas de sens. يلا يلا كان رجعوا لنا. عندنا بوسكري عندنا في البلاد كثيرة. C'est le nom de famille. Ah. Eh ben, félicitations. Vous avez de quoi vivre, de fonctionner, Madec. Juste quelques mots. Vous êtes adossé à une bonne structure. Là, il faut le stade doit bouger. قول لهم بركة من les heures supplémentaires. Oui. يلا. السيد رئيس. فكرنا تبش بالله. الله يكثر خيرك. لا قلت لك شوف trouve-toi une petite place pour la plaine. خرجت لي على السقليب. trouve-toi يلا هاك يعاونك. Allez, au plaisir. L'Institut Pasteur. Les anticorps. لا مع كذا هذا اللي درته مع كذا. لا il faut allez. تعطيني quel est ton profil pour l'institut تاعنا quel est le profil qui est adapté un ingénieur فهادشي ديالك un peu descriptif ديال
يلا نعاونك لا مورال لا مورال لا مورال ديك لا روشيت اللي درت لي باسيفيت تو لي زيكيب pour lancer les énergies solaires راه j'ai mobilisé tous les ministres راك تاع العمارة prête-moi ça prête-moi j'y suis j'y reste مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم الاثنين فاتح يونيو 2015 حفل توقيع على اتفاقية تمويل مشاريع البحوث في المجالات ذات الأولوية التي يشرف عليها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. وهذا الحفل كان في حضوره السيد الوزير الحسن الدودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مرفوقا بالسيدة جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة والسيد إدريس أبو تاج الدين مدير مركز البحث العلمي والتقني. وكذلك سيداتي وسادتي حضرنا لحفل التوقيع وكذلك حفل الشاي للوزراء وكذلك لقاءات متعددة من خلال السيد الوزير وكذلك عدة شخصيات. وشكرا لكم. كان معكم سفيان الكناني في تغطية خاصة من قناة كومبوس تيفي لهذا الحفل.